So guys, ani anasab kami diri sa Manggahan Dapit guys. Mangunguha na pud ta ani og mangga sa atin kapon-an guys. Nadili nato kapon-an guys. Haha, aray ko. Og sa arita diri magpanaw-panaw sa ato dapit guys na kamanggahan. Og sa guys magpanaw-panaw ta diri dapita guys. Hahay nako. Kaya nila pinigo. Ikaw na. Og sa yang nga tawa kami nga rigdapita guys. Haha, aray ko. Sa dihang guys, yadi na kabiya nuot na kami nga ni sa may dapit kahoy guys. Hahaha, aray ko, mindagan si Johnny guys. Og sa dihang min tanaw ako sa ila duha guys, basing manggiaway ining duha guys. Hahaha, aray ko. Og sa dihang mindaganan isa guys, basing gilanat na ini, patay na. Hala. So amura yaton ako video guys. Salamat kaayo.